Oke. Okay, thank you. So, good evening. Sudah ada Aisyah, ada Andriani, Aprila, ada Bayu, Devi, Dia, hello, Firda, ada Lid. Wah, namanya singkatnya Lid. Mona, Mustika, Nela, dan teman-teman. Okay, that's great. So, I hope that your friends are coming. Okay. Ini baru 23 because we have earlier time ya, hari ini kita agak maju jamnya, jadi kalian nggak kemalaman. But actually it's already in the class meeting ya, jadi kalau di sekolah kan udah class meeting. Ya, I hope it's the free time for you. Okay. And nah, so for it's very suggested ya, baguslah kalau kalian di sini mengikuti kelas Mala dan Miss Ani. Nah, so it's about reading. Oke, jadi ini reading kelas ya, jadi kayak pelajaran tambahan nih. Oke, Okay, Miss Anin, before ya. that, I want to inform the students that maybe you have to prepare your mini book. Mhm. Okay, just it. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes, I will remind you once again, persiapkan mini booknya. But anyway, Miss Anin seperti kemarin akan menyediakan latihan soalnya dalam screen juga ya. Jadi it's very suggested that you have your mini book, jadi bisa dicoret-coret sendiri. Oke, kalau di sini kan misalnya coret-coret screen-nya. Nah, jadi kalian belajar sendiri bisa pakai mini booknya. Alright, so yeah. Okay, let's just start with our material today. Hari ini kita mau masuk ke directly answer questions. Masih tentang English literature. The directly answer questions. Okay, apa sih directly answer questions? So, it's the question that the answers are stated. Jadi jawaban dari pertanyaannya itu tertera secara langsung dari teksnya. Oke, jadi ketika kalian membaca teksnya, jawabannya ada di situ. Nah, itu maksud dari directly answered questions. So, commonly, the questions related to directly answered questions itu yang pertama adalah stated detail questions. Kemudian nanti kalian disuruh mencari yang unstated detail questions. Kemudian yang ketiga, subtopiknya adalah pronoun reference questions. Oke, maksudnya apa ini ya? Coba kita lihat. Di topik yang pertama adalah stated detail question. Nah, apa sih ini? So if you have the reading text and you have the questions about the information or the detailed information in the passage, okay? Jadi disuruh mencari informasi apa ya, spesifik. Nah, informasi spesifik yang ada di dalam teks. Jadi itu berhubungan dengan stated detail question. So usually the questions is using what is the truth kayak gitu. Terus what can you find in about something. Nah, nanti jadi kalian harus mencari tentang keyword tertentu. So if you find the questions about stated detail questions, you should use skimming strategies. Wah, apa ini skimming strategy? Nah, hari ini kita mau relate juga dengan reading strateginya. Bagaimana caranya ketika nanti menjawab stated detail question. Gitu ya. Okay. So, I will introduce you to skimming strategy. Apa nih maksudnya skimming strategy?
So, skimming strategi adalah teknik membaca cepat. Jadi, kata kuncinya adalah jadi kalian itu membaca secara cepat. Jadi kayak misalnya mau highlight. Nah, kayak membaca cepat. So you have to read it like maybe few seconds ya. Beberapa detik aja dicari keywordnya atau dicari gagasan utamanya. Nah, jadi sekilas aja. Oh, dilihat. Aku tuh harus cari kata-kata tentang ini. Nah, misalkan kata-kata tentang um, jasmine flower. Oh, jasmine flower mana ya jasmine flower? Nah, jadi itu adalah teknik skimming. So, why do you have to do skimming? Kenapa harus skimming? So you will get the overall or the general information. Kalian akan mendapat informasi umumnya. Tuh. Karena kalian nggak perlu membaca secara detail banget. Nah, tapi kalian tidak melewatkan kata kuncinya. Oke, jadi skimming ini sangat tepat ketika nanti kalian menemui pertanyaan-pertanyaan tentang detail question. Oke, so nanti kita akan mencoba menggunakan skimming. Nah, and you will have the second strategy. Di sini yang disarankan juga adalah questioning. Oke. Okay? Questioning itu apa ya? Questioning itu bertanya ya, Miss ya. Yes, because this is later for recheck. Jadi kalian bisa checking lagi apa yang sudah kalian baca. So you can make sure that your answer is correct. Nah, oh bener nggak ya tadi keywordnya ini? Kalian balik lagi ke teks selanjutnya. Nah, kemudian lihat lagi keywordnya yang selanjutnya. Oh, balik lagi ke atas ke teksnya. Oke. Okay. So, questioning is strategi bertanya, ya. Jadi, kita mencoba bertanya sama diri sendiri. Oh, betul nggak ya yang ini keywordnya? Oh, apakah yang A berhubungan dengan B? Betul nggak ya? Nah, so it's the focus of questioning. Tuh, jadi intinya adalah kalian bertanya-tanya. Nah, gitu ya. Jadi bertanya-tanya sendiri apakah jawabannya sudah tepat. Oke, okay, so that's questioning. Oke, okay, nanti kita juga akan mencoba bagaimana menggunakan questioning. Oke, okay, so types of questions related to the topic adalah biasanya kalian disuruh mencari according to text. Karena ini kan tertulis ya, jadi tersurat, maka based on the passage. Nah, jadi kalian nggak usah nyari di mana-mana, nyarinya dari teks itu aja. Oke, tidak usah keluar dari teksnya. Because you will find the answer, the information in the text. Kemudian the passage indicates. Ini juga sering dipakai kata-kata ini. Atau stated. Nah, jelas ya kalau stated ya berarti dituliskan di dalam teksnya. The other mentions, oke, ini bisa juga digunakan untuk jenis-jenis pertanyaannya. Mentions. Which of the following? Nah, ini yang paling sering banget keluar. Is true. Nah, kita harus mencari. Karena ini dicari yang true, ya berarti jawabannya ada di dalam teks. Okay, so that's the types of questions usually found. Nah, related to detail questions. Kita lihat di sini. Duh, pilihannya nggak kelihatan ya. Oke. Okay. Kita lihat di sini ada satu contoh teks about chili. Kita lihat tentang chili ya. Nah, ini kan kita udah langsung bisa ngelihat keywordnya ya. Nah, so this is what I do. It's skimming. I just know that this is about chili, gitu kan? Oh, chili, capsaicin. Nah, so you will have to do kind of strategy seperti itu strateginya.
Tapi kita mencari yang fokus ada di pertanyaannya. So, the question is about one way to use chili to reduce pain. That's why we will find the keyword. Kita ambil aja keywordnya. Oh, chili reduce pain. Yang mana ya chili reduce pain? Maka ini mulai sini. Teng chili reduce pain. Paragraf 1, I cannot find any. Paragraf 2, ada chili tapi tidak ada reduce pain. Nah, seperti itu. Jadi, dilihat sambil mencari-cari yang sesuai dengan yang keyword yang ada di questionnya. Nah, kemudian ketemulah ini. Oke, chili reduce pain, Miss. Ketemu, Miss. Berarti jawaban dari pertanyaan ini ada di paragraf ketiga. Oke, gitu ya caranya. Oke, so yang ditanyakan adalah how to use chili to reduce pain. Maka kalian fokus saja sama bagian yang ada keywordnya tentang chili dan reduce pain. So, this is what you have to read. Applying an ointment or cream containing capsaicin. Oh, berarti chili capsaicin ini terkandung di dalam krim. Oke, atau salep. Nah, kalian pasti tahu dong how to use ointment or how to use the cream. Oke. Jadi kalau ada pain after surgery, ada migraine. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan krim, dengan capsaicin krim ini atau capsaicin ointment. Oke, jadi caranya bagaimana menggunakan krim or ointment? Kita lihat dari pilihannya A, B, C, D, E. Oke. So, taking it with other drugs, I don't think so. Consuming it when the body hurts, no. Rubbing it directly on the affected place. Nah, maka ketemu jawabannya bahwa ointment atau krim itu dengan cara rubbing. Oke, dioleskan di bagian yang sakit. Nah, so that's how to use chili or capsaicin cream. Oke, ketemu. Jadi, nah, ketika kalian sudah yakin atau belum yakin, so you can do questioning. Coba, bener nggak ya kalau chili, oh ada chili capsaicin cream or ointment. Ini kalau ada krim berarti caranya aku pakainya tuh dioles. Oh iya betul. Nah, coba aja dicek di sini. Di sini reduce back pain. Oh, sakit punggung. Kalau sakit punggung berarti obatnya diapain? Nah, oh muscle, otot, or soft tissue. Okay, so you know how to use the capsaicin cream is by rubbing it directly on the affected place. Nah, jadi tadi sudah pakai skinny, sudah ketemu. Kemudian setelah ketemu jawabannya, so you can use questioning. Coba diyakinin lagi, dipastiin lagi jawabannya. Oke. Okay. I hope you can follow the strategy. Oke. Okay. Nah, untuk menjawab soal ini kalian nggak perlu baca yang paragraf 1, 2, ya kan? Atau paragraf yang lain. Nah, yang ada di paragraf 3 tadi kita cuma ke pertanyaan selanjutnya. Miss Hanin will try to invite you. Oke. Okay. Ini teksnya pendek ya. I hope it's easy and simple for you. Coba kita mau mencari jawaban dari direct question. Oke. Okay. I will invite you to use Zoom chat. Silahkan bisa kalian gunakan chatnya. Oke. Okay. Oh, ini sudah 34 yang gabung. Thank you. Brian, Agia nih baru ya. Oke, okay. Alia. Oke. Okay. So,
Please write the letter only. Silahkan kalian tulis jawabannya A atau B atau C gitu aja. Oke. Coba kalian manfaatkan skimming tadi untuk mencari keywordnya. Kemudian you have to make sure jawabannya betul nggak ya, dipastiin lagi, lihat dari dalam teksnya. Oke, silahkan boleh dicoba sambil ditulis jawabannya di sini. Oke, Jake's girlfriend already give the answer. How about others? Yang lain teman-teman sudah menemukan jawabannya kah? Atau jawabannya sama nih, sama si girlfriendnya si Jake nih? Oke, alright. Ada yang berbeda jawabannya? Ada semua teman-temannya. Oke, well, thank you for responding. Selain Jake, girlfriend ada Agia, Musika, Felia, Aisyah, Olivia, Devi, Aprilia, dan Karina. And they share the same answers. Jawabannya D semua. Okay, let's check ya whether you have the correct answer. The passage indicates that the ventricles, berarti kalian harus mencari ventricles. Teng, skimming dicari ventricles ketemu di sini. Nah, jadi yang lainnya nggak usah diabaikan aja. Nah, nggak perlu nih informasi tentang yang lainnya. I just need the information about ventricle. Oke, di sini disebutkan ventricle, thick wall. Nah, tapi di sini thin walls, berarti salah dong. Send blood to the atria. Receive blood. Nah, di sini receive, di sini send. Beda ya, jadi informasinya nggak sesuai, gitu kan? And push it into the arteries. Okay, push. So it pours the blood into the artery. Yay, good job. So you found the correct answer. Jawabannya yang betul adalah D. Okay. Right. Jadi begitu caranya sudah bisa menemukan untuk directly stated question. Okay. Tip. Next, I will introduce you to the next topic. Based on your previous answers, I think bagian besar sudah bisa mengikuti ya. I hope sudah bisa menerapkan strateginya nanti ketika menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Yang true yang mana, based on the passage. Nah, anyway, ini ada temennya namanya unstated detail questions. Ternyata yang ditanyakan itu bukan yang hanya di dalam teks aja. Nah, so unstated detail questions asks about information that is not stated. Not stated itu berarti tidak ada di dalam teks, ya. Atau not mentioned, tidak disebutkan. Nah, or actually bisa juga not true. Nah, kalau not true itu berarti informasinya ada di dalam teks, tapi infonya salah. Jadi nggak sesuai dengan yang tertulis di dalam teks. Oh, jadi ini termasuk dengan unstated detail question. Oke, jadi the type questions biasanya ya stated, mention, atau true gitu ya. While the answer is not or vice versa. Jadi itu maksudnya berarti informasinya salah. Jadi informasinya tertukar atau terbalik atau informasinya tidak tersebutkan di dalam teks. Nah, so that's the meaning of unstated detail question. Oke. The strategy di sini ada disebutkan that the strategy is skimming. Masih sama,
karena kita mencari informasi yang ada di dalam teks. Karena detail questions itu ya berarti berhubungan dengan teks. And this one you still use skimming. Okay. Jadi masih ingat strateginya? Because later we will have different type of questions. Kalau di sini bentuk-bentuk pertanyaannya adalah true, except. Berarti lawannya gitu kan. Berarti kalian disuruh mencari yang not true. Karena ada kata-kata kunci ini, except. Oke, jadi harus dicari yang not true. Kemudian juga disuruh mencari yang not stated. Oke, atau sama dengan not mentioned. Oke, or in other words, you will have not discussed. Jadi ini sama sekali tidak ada di dalam teks. Not stated, not mentioned, not discussed. For example, the text, jadi bedain not true dengan not mentioned ini seperti ini. For example, the text mentions the kinds of mammals. Contohnya ada elephant mammal. Ada cows, ada goats. Nah, kemudian yang not true itu berarti yang disebutkan bukan mammals. Oke, jelas ya. Jadi yang disebutkan itu bukan mamalia. But when you have not mentioned, itu disebutkan hewan lain. Contohnya cat. Nah, padahal di dalam teks hanya menyebutkan tentang cows dan goats. Oke. Kemudian kok ada cat, maka itu berarti not mentioned, atau not stated, atau not discussed. Oke, jelas ya. Jadi itu bedanya not true dengan not mentioned. And the last ini misalnya jarang baca nih kayak gini. Obviously shows the other's false idea. Oke. Walaupun nanti mungkin ada kata-kata seperti ini kalian jangan bingung. Ya, ini maksudnya false idea itu berarti kalian disuruh mencari informasi yang false, yang not true. Nah, jadi false idea itu sama dengan disuruh mencari not true. Okay. Right? So, we will still do skimming. Kita masih pakai skimming ya caranya. So, misalnya we will show you how to use skimming untuk menjawab indirectly detailed question. All of the following are true except. Nah, hati-hati dengan kata-kata ini. Biasanya dia dicetak tebal atau semuanya capitalize atau di garis bawah. Nah, itu ada pengecualiannya. So, this is the keyword. Keyword yang harus kalian ambil adalah tentang blood plasma. Oke, maka kita cari di sini blood plasma. Oh, blood plasma ada di sini ya. Nah, so you have to go to the questions. Coba kita lihat. It can be mixed for all donors. Ada nggak mixed for all donors? Ini it is often used in transfusion. Oke, transfusi gitu ya. And then this is next about deeply color. Color berarti dia punya warna. Coba kita lihat di sini. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Ternyata informasinya nggak sesuai. Yang ada di teks di sini dia menyebutkan colorless, sedangkan yang ada di pilihan di sini dia menyebutkan color. Jadi ini yang salah begitu. Okay. So you can see pasti jawaban yang lainnya betul. Coba ini transfusion, betul kan? Generally need the plasma portion. Blood cells have been taken out. Nah, ini namanya questioning. Kita cek lagi. Blood cells have been taken out. Oh, blood cells in red and white have been removed. Nah, ini oh sama nih. Patients are often transfused. Oh, ini transfusion. Sama nih, ada nih. It is more important to the patient than other parts of the whole blood.
Mana? Di sini needs the plasma portion more than other components. Jadi informasi yang A, C, D, sama E ada semua di dalam teks. Setelah kalian questioning, jadi lebih yakin, oh jawabannya itu yang B. Jadi gitu caranya setelah skimming, dicek lagi dengan cara questioning. Satu-satu dilihat. But actually if you are already sure with your answer, sudah yakin ya udah, karena biasanya kalau sudah ketemu satu jawabannya, nah ini di sini kan beda banget ya. Ini colorless, sedangkan di sini color. Yang di atas disebutkan tidak berwarna, tapi yang ada di pilihannya kok berwarna. Jadi kalau kalian sudah yakin ya sudah. So you know that uh, A, C, D, E itu pasti jawabannya ada di dalam teks. Gitu. Okay, let's check with number 2. Ini coba lagi bantu number 2. Which of the following is not stated? Nah, yang ada di dalam question disuruh mencari yang not stated. Nah, yang tidak disebutkan apa ya? Let's see, berarti kita lihat clue-nya di sini. Cari tentang whole blood. Skimming dulu, whole blood-nya yang mana? Di sini ya, whole blood. Okay. Right. So, let's see, it is different from plasma. Apakah disebutkan bahwa dia berbeda dengan plasma? Beda ya. Plasma differs in several important ways from whole blood. Oke, disebutkan bahwa dia berbeda. It cannot be dried. Apakah nggak bisa di dried? Ini plasma can be dried. Ini di sini cannot be dried. Oke, ini berarti not true. Nah, tidak disebutkan ya. Ini disebutkan, tapi di sini informasinya berbeda. It is impossible to keep in storage. Apakah tidak bisa disimpan? Nih, store. Jadi, kalau plasma can be stored, but whole blood cannot. Jadi, impossible. Betul kan? Okay. It is a clear, colorless liquid. Kayaknya tadi yang clear blood plasma deh. Nah, di sini tidak menyebutkan tentang whole blood. Kemudian pilihan yang E apa tuh? Saya nggak kebaca. It can be mixed for all donors. Di sini mix for all donors adalah blood plasma. Transfusion. Oke. Okay. Tapi tidak disebutkan apakah whole blood ini for all donors. Adanya di sini tentang plasma. Nah, jadi yang E, nah ini kok misalnya nggak kelihatan pilihan yang E ya. Wait, misalnya stop dulu coba. Pilihannya hilang. Nah, oke. Jadi harus diklik dulu. Right. So, different from plasma disebutkan. Kan ini coret-coret lagi ya. Cannot be dried. Di sini disebutkan bahwa dia whole blood cannot. Oke. Okay. Impossible di sini betul. Kemudian clear colorless liquid ini adalah punyanya blood plasma. Tetapi jawaban yang E, it can be mixed for all donors, ini juga punyanya plasma. Oke loh, berarti jawabannya dua dong. Jadi blood plasma itu clear, colorless, salah kan? Bukan whole blood kan? Kemudian yang E itu juga mix for all donors, itu punyanya plasma. Oke, berarti ada dua. Wah, ini TOEFL preparation test ini ada bonusnya ternyata. Jadi ada dua jawaban tentang blood plasma, sedangkan yang A, B, C ini tentang whole blood. Oke, jadi kalau yang jawab clear colorless,
juga betul, karena ini informasi tentang blood plasma. Yang jawabannya I tentang mix for all donors, berarti juga betul. Di sini juga tentang plasma ya. Oke, nah jadi ya udah karena kalian sudah questioning, dilihat satu persatu. Okay, so you can make sure the answer tadi yang pertama jawabannya yang color, yang kedua jawabannya D sama I ya, ada dua. Oke, okay, so let's go to another practice. Let's have more practice. This is about doctors' health benefits eating fish. Okay, right? I want you to check the text. Miss Anin will invite you to answer the question. Kita mau coba. Pilihannya yang I kelihatan ya. Oke. Okay. Yes. Silahkan bisa dicoba and write your answer in the Zoom chat. You have to find yang not true. Hati-hati ya, ini ada except berarti kalian mencari yang tidak betul about mercury. Oke, A, B, C, D, E. Di skimming dulu, baru kalian mencari satu-satu di questioning. Dilihat apakah sudah betul belum informasinya yang bawah sama atas sesuaikah. Nah, so that's how you use questioning. Ini sebenarnya agak wasting time ya karena kalian harus melihat satu persatu apakah informasinya sesuai enggak ataukah not true. Oke, jadi harus lebih teliti kalau ada detail question. Okay, I begin receiving some answer. Oh, dari Miss Mala ternyata. Yes, please type the answer in the chat ya. Oke, tadi lupa bilang. Coba dicari secara teliti. Kira-kira jawabannya apa? You can also check your mini book. Di mini book juga ada. Mana? Tentang eating fish. Oh, ada. Oke. Temu nggak eating fishnya? Danger from mercury. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Okay. Jake's girlfriend will try with C. Okay, right. Bismillah, we will check ya with questioning. Kita mau coba nanti. How about others, friends? Do you think so? Or maybe you find more detail atau ada yang jawabannya berbeda? Atau ternyata betul nih yang Chinese. Nah, so write your answers in the Zoom chat. Okay. Harus teliti teman-teman. Mercury. Mercury from paragraph 2 and 3. Okay. No more answer? Okay. Right. Nela bingung si Ordi. Okay. Si Aisyah and Safina. Okay.
Okay, we will go with T or E. Ikut-ikut nilai ya. Alright, so let's find more. Oh, Olivia gives C2, vote for C. Mari kita coba lihat. Mercury. Kok salah highlight. Okay, so let's find out about Mercury. Velia, thank you, answering C. Mercury, blah, 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 blah. Nah, mulai dari sini. Skimming, sudah ketemu. Ini juga Mercury. Jadi, kalian area mencarinya dari paragraph 2 sampai paragraph 3. Wow, okay. So, let's see. Questioning. It is particularly dangerous for small children. Kita naik ke atas. Dangerous for small children. Ada nggak? Okay. Unborn, ya. So, development of children and unborn fetuses. Bahkan bayi juga berbahaya ya untuk bayi ya. Okay, so I will go with this one. Okay, betul kan? It's a powerful toxin. I think so. Nah, ini juga disebutkan di sini. Powerful toxin. Okay. It's dangerous for those with a family history of heart disease. Apakah disebutkan tentang heart disease? I don't think so. Gak ada ya. Nah, ini kita mulai lagi kan, skimming lagi. Mana nih tentang heart disease? Ini disebutnya tentang heart healthy fatty acids. No. Okay. So I don't think so. Kita silang dulu. Its content is relatively high in some fish. So I think so, as far as I know. Nah, tapi benar juga ya. Jadi swordfish itu high in mercury, kemudian ada salmon low in mercury, jadi beda-beda tingkat ke merkurinya. Oke. Okay. Aprilia answer D. Memang iya Aprilia. Agia I, tapi masih bertanya-tanya. Oke. Okay. Nah, relatively high in some fish. Jadi betul ya, ini swordfish ketemu di sini nih. Ternyata kandungan merkurinya tinggi. Swordfish itu ikan apa sih? Ikan cucut ya. Bentuknya kayak sword gitu. I think so. Nah, so it swordfish itu kandungan merkurinya tinggi. Okay. How about the option E? Levels of it have increased recently. Oh, apakah kandungan merkurinya itu meningkat? Well, I don't think so. Tidak. Jadi mereka kandungannya ya. Nah, kalau swordfish itu bisa tinggi merkuri. Nah, kalau salmon itu low mercury. Oke. Jadi tidak nanti tuh salmon bisa tinggi merkurinya no. Oke, jadi ini harus so you are as the consumer, you must be more conscious of the types of fish that you consume. Oke. Jadi yang I juga bukan karena levelnya tidak meningkat ya. Well, so I will go with the answer C. Okay, well, so if you have make sure your answer C, so you are on the right track. Yes, sudah betul ya. That's great. Okay, well, let's continue then. I hope so far so good. Anyway, if you have any questions, you may ask me in the Zoom chat. Boleh caranya di chat atau nanti ngobrol sama Miss Anin, sure. Okay, let's continue to the pronoun reference. Ini pronoun reference question. So I already noted that pronoun is the kata depan, kata ganti. So you have to refer the pronouns with the particular noun karena kata ganti itu yang namanya menggantikan kata benda. For example, Miss Anin berarti she. For example, Bayu ya berarti he, gitu ya.
For example, Amel and Alia ya berarti they. Nah, so uh, I believe you know about pronoun. And this type of question later you have to find the reference-nya. Jadi reference-nya itu apa? Kata yang digantikan oleh pronoun itu mengacu pada kata apa? Gitu. So to answer this type of question, ini sering banget keluar nih ya reference ini paling sering pasti ada. The reader must find the pronoun. Jadi kalian cari pronounnya dulu. Okay, so I think that skimming is going to be useful. Dicari pronounnya di mana, ketemu, ada di paragraf berapa, baris keberapa, and then look before the pronoun. Ini adalah uh, step yang kedua. Jadi setelah mencari pronounnya di skimming, and then kalian mencari kata-kata yang disebutkan sebelum pronoun itu. Kayak namanya pronoun aja kata ganti, berarti dia menggantikan, gitu kan? Nah, yang digantikan apa? Itu yang harus kita cari. Okay, and the types of questions ini paling sering banget pakai kata-kata reverse, ya. Refer to which of the following? The underlined word reverse to. Nah, ini adalah pertanyaan tentang reference. Okay. Right, mari kita lihat bagaimana dia muncul dalam TOEFL preparation text. If it's in the text, don't worry that you will have usually the pronoun is going to be bold. Jadi dia akan ditebalkan tuh atau mungkin di garis bawah. Kalau di garis bawah ada sih beberapa teks yang dia menggaris bawah pronounnya yang ditanyakan ini. Oke, tapi biasanya di bold. So we will check on the questions. Kita lihat pertanyaannya. The pronoun it in line 1. Mana ya line 1 ya? The full moon. Oh, kalau di sini karena sudah ditaruh di Oh, coba kalian lihat dari minibook. Kalau di minibook kayaknya masih line 1. Ya, betul. Di minibook ada di line 1, but because I put it in the screen, so it-nya ketemu di sini. Nah, ya. It is a bright moon, betul ya. Nah, betul yang itu. So, sudah di skimming, ketemu it di sini, kalian akan melanjutkan ke step yang kedua. Tadi caranya adalah membaca kalimat yang disebutkan sebelumnya. So, this is what you have to do. The previous sentence, kalimat sebelumnya adalah yang ini. Itu kan? Nah, sampai titik ini. Oke, maka ini yang harus kalian fokuskan karena jawabannya adalah salah satu kata benda yang disebutkan di sini. Okay, so the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Oke, di sini subjeknya awalnya dia ngomongin tentang full moon. Full moon that occurs, maka kita tandai. Oh, kata bendanya ada di sini. Nah, misalnya aku tuh. Ini kata benda, full moon, kemudian ada equinox, kemudian ada the sun, dan ada harvest moon. Oke, ada 4. Dan ini semuanya ada di option. Oke, jadi mana Miss jawabannya Miss? Maka kita cari yang subjeknya berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Kemarin masih ingat organization of idea. Nah, jadi harus nyambung. Kalimat yang ada di kalimat pertama dengan kalimat kedua, maka dia harus mempunyai subjek yang sama. Kalau di sini dia pakai pronoun untuk menyatakan bahwa subjeknya menyebutkan kembali yang ada dari kalimat pertama. So look at this one. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun. Ini sebenarnya hanya menjelaskan tentang full moon-nya aja.
maka equinox sama sun ini bisa hilang. Oke, karena ini dia menjelaskan deskripsi tentang full moon. Has become known as the harvest moon. Oh, full moon-nya ini disebut harvest moon. Okay. So, when you continue to the next sentence, berarti dia sudah menjelaskan tentang harvest moon. Maka dia tidak menjelaskan tentang full moon lagi. Kan? Nah, so you have to check. Questioning lagi. Oh, benar nggak ya? Kita masuk ke dalam teks. Kalau ini diganti harvest moon, so harvest moon is a bright moon which allow farmer to work late into the night for several nights. Oke, harvest moon ya berarti digunakan oleh farmers. Oh betul, berarti bukan full moon ya. Oke, full moon itu bulan purnama ya. Tuh. Jadi yang disebutkan di kalimat kedua, it refers to the harvest moon. Maka jawabannya adalah C. Oke, jadi balik ke kalimat sebelumnya, kemudian kalian cari yang kira-kira kata bendanya ini nyambung dengan kalimat yang dimaksud, yang ada pronounnya ini. Nah, coba aja, misalkan kalian masukin the sun. The sun is a bright moon. Jadi dia mau jadi sun atau jadi moon, kan? Nyambung. Or the equinox is a bright moon. I don't think so. Nah, jadi kalian coba pronoun noun ini untuk masuk ke kalimat yang mengandung pronoun. Nah, ternyata kalau nggak cocok ya udah berarti bukan itu jawabannya. Okay. Well, how about number 2? The pronoun they. Oke, kami coret-coret lagi. Kita cari they. In line 2. Kalau di mini books line 2, they yang ini. They can work. Oke. Bener ya. They can work when the moon. Ya betul. Nah, D-nya ada di sini. Berarti yang kalian baca yang mana? Kalian baca sebelumnya. Ini yang kalian baca. Sampai selesai. Udah. Jadi akan ketemu jawabannya ada di sini. So, di sini yang disebutkan apa saja? Kita lihat. Ada bright moon, ada farmers. Nah, cari kata bendanya. To work late into, oh ada the night. Oke, maka ada farmers, ada nights, time of the year tidak ada, northern and southern hemispheres tidak ada. Nah, jadi pilihannya antara farmers atau night. Kan? Nah, maka dari kedua kata ini, kalian coba masukkan ke sini. Nah, so you will questioning jawabannya farmers atau night ya. Masuk lagi ke teks. Farmers can work when the moon is, nah, nyambung ya. Who can work is the farmers. Okay, how about night? Night can work, I don't think so. Jadi, gak cocok. So, you can find the answer for number 2. The pronoun they refers to farmers. Oh, udah selesai. Jadi, ketika ada soal seperti ini, kalian akan membaca at least 2 sentences. Ya, jadi kalimat sebelumnya dan kalimat yang mengandung kalimat yang tertulis pronoun itu. Gitu. Jadi how to make sure itu kalian ganti nounnya, cocok nggak? Gitu. Okay, right. What I found so far ini bisa diikuti ya dengan strategi yang melihat kalimat sebelumnya. Nah, itu so far ini sangat efektif ya, memang begitu caranya. Jadi I hope it can work for you. Semoga mencarinya juga teliti, sama questioning tetap dicek lagi. Oh di dalam sesuai nggak ya dimasukin ke dalam teksnya. Okay, so I will invite you, of course, for uh,
checking the answer of the pronoun it. Kalian cari it ada di mana? Oke, cari my highlight. Okay. If you find the answer, please write your answer. If you find the answer, please chat or type your answer. Okay. Jake sudah menemukan Jake's girlfriend. Okay, Miss Anin, Yeah. that's actually the option B is Indonesian and the option C is tropical forest. Oh gitu. Yeah, Oke, yeah. bentar. Okay, Ternyata thank ada you. typo guys. Wait guys. Jadi, oh, if this is not Indonesian tropical forest, ya. Jadi Indonesia, and then, oh, Indonesianya sih gitu ya. Baiklah. Oke, wah, jadi lebih kecil lagi dong teksnya. Wait, I, I think it's going to be visible enough for you when I zoom it. Coba kita lihat. Ya, A, B, C, C, D. Jadi, bentar. A, B, A, B, C, D, E. Nah, gini dah. Oke. Find the pronoun is. Okay. Jake's girlfriend go with E. Mustika will go with B. And Nella will go with B. Okay. Last sentence yang mana sih? Misalnya aja baru nyari. It's forest. Okay. Ini ya, in the last sentence ya. Bener gak sih? Oh iya betul. It's forest and peace. Yeah, that's correct. Ya, ya. Oke. It's forest. Berarti forestnya siapa? So you have to make sure. Coba dimasukin satu-satu gitu ya. Oke. Ini it's-nya. In the last sentence. Okay. So, any more response? Ada lagi yang mau mencoba? Aisyah, Alia, Agia, dia, ada dia, ada Iza, Karina, loh Karina tadi coba loh. Mustika udah, oke. Apa lagi nih yang baru masuk? Pro player, ada pro player. Vivi, oh Iza, Vivi. Kajeng, ada Rino, Tita, Yunia, oke. Sudah, that's all. Baiklah, we will check ya. So, how to find the reference? You have to be careful. Nah, lihat di sini it in the last sentence. Maka kalian tinggal baca aja kalimat sebelumnya. Oke, dari mana berarti? Dari sini ya. Oke, apakah perlu panjang-panjang? I don't think so. Nah, karena it itu pronoun kata ganti, jadi yang disebutkan ya berarti ke sana, gitu ya, bukan ke belakangnya. Nah, maka yang digantikan itu adalah kata benda yang disebutkan sebelumnya. So, since then, Indonesia has taken decisive action to reduce its forest and the related greenhouse gas emissions. So, let's see
This one. Nah, ada noun apa saja yang disebutkan? Ada Indonesia dan juga ada action. Well, forest tidak disebutkan. Teng-teng. Indonesia ada. Tropical forest juga tidak ada. Ada sih Miss Forestnya di sini. Nah, tapi kan bukan sebelumnya, because it's pronoun menggantikan. Norway, I don't think so. We read about Norway. Jadi Norway, forestnya yang ada di Norway ya. No. And the greenhouse emission. Ada loh Miss greenhouse emission, tapi di sini. Okay. So, I can say that the answer is the Indonesia forest. Itu ya. Nah, so if you are still not sure, questioning lagi. Lihat, forestnya siapa? Gitu kan, it's forest. Oh, forestnya forest. I don't know. Atau forestnya tropical forest. Bukan kan? Atau forestnya Norway. Ada Norway sih, tapi jauh sekali. Dan nggak mungkin Indonesia take the action to reduce the Norway forest. And the greenhouse emission forest atau forestnya greenhouse. Nah, jadi nggak nyambung. Maka forestnya siapa? Karena itu kan kepunyaan. So, that's the answer is the Indonesia forest. Gitu. Oke, jadi hati-hati dicari yang disebutkan aja nih. Kalau ada yang disebutkan tapi setelahnya bukan jawabannya. Yakin deh. Oke. Jadi dilihat dari kalimat sebelumnya. Itu aja. Okay, well, I guess we don't have any more time. So, so we will try to discuss the indirectly answered questions. Karena ternyata satu topik ada 3 material ya. Jadi ini dan juga tadi kita sudah belajar strateginya. Alright. Well, I think that we can try to discuss indirectly answer questions next session. Kita bisa ketemu minggu depan besok. Anyway, if you have any questions, boleh lo tanya sama Miss Mala. Nanti disampaikan misalnya boleh. Okay. Or maybe Ayo. you can ask here in the Zoom session boleh. Gitu. Okay. Okay, guys, we have any I will go back question? to Miss Mala. Ada Halo. pertanyaan enggak? Okay, please. Halo Miss Mala, putus-putus sinyalnya. Bentar ya guys, Miss Mala lagi jadi robot. Halo Miss Mala. Bentar, Miss Mala sinyalnya lagi jadi robot ini tuh. Udah. Halo Miss Mala, you may talk. Udah. Putus-putus tadi suaranya. Masih. Coba off cam. I think you guys understand all Bentar ya. Halo Miss Mala. Nah, bentar Miss Mala. Miss Mala lagi nge-freeze. Oke, kita tunggu bentar. Wait. Nah, your voice is not clear.
Hello, Miss Mala. Sorry. Stop, stop video. Nana, stop video. Yes. Okay. Okay. Masih, Want masih. to ask a question? Ya, ya. Really? Udah. Oke, oke. It's good. Okay. Actually, Mustika Rani wanna ask a question. Oh, So oke. please ask. Ada Mustika. Oke. Okay. You can turn on your microphone maybe, or you can type. Mana Mustika? Kok tahu Mustika mau tanya? Mana Mustika? Hello Mustika. You wanna ask question? Oh, Mustika asked to me. Oh. Ah, okay. So actually, she texts that maybe about the trick to find about unstated detail more efficient without with all the text, something like that. Okay. Ah. Hmm. Well, I think we don't read all the text. Yeah. Yeah. Okay. But so we just have to skim ya. Jadi skimming tadi itu kan mencari informasi yang penting-penting aja gitu. Jadi yang lainnya yang nggak penting nggak usah dibaca. Nah, but actually dengan questioning itu tadi ya, mungkin dari strategi yang kedua, questioning itu you have to make sure. Jadi kalian tinggal cocokin aja. Nah, atau sebenarnya kalau memang udah ketemu jawabannya ya nggak perlu dicek lagi gitu. That's what my experience gitu ya. Jadi kalau udah ketemu, misalkan jawabannya di A, ya udah berarti option yang B, C, D, E itu pasti salah. Nah, jadi eh kalau dengan cara questioning, ya kita harus ngecek satu-satu itu ya, itu masuk mustikasi. I feel you. Jadi ngerasanya kayak kok aku harus ngecek lagi gitu kan. But actually kalau memang sudah yakin ya udah, so you don't need to make sure ngecek lagi jawaban B, jawaban C satu-satu itu nggak perlu gitu. So that's what I do. I hope this answer the question, or maybe Miss Mala, do you have the same experience? Yes, actually, yeah. Mm-hmm. Okay. So maybe yeah, the skimming strategy. I always use the skimming strategy as you said before. And then so if questioning, maybe if I don't have any time, so I don't use that Iya, yes. questioning strategy. Jadi kalau udah nggak ada waktu ya udah, pasti udah, insya Allah udah betul lah ya karena udah. Yeah. If questioning, you have to check, double check, right? So that's Uh, was our time. Okay, of course. Okay, so for any other questions? Oke. Okay, Mustika Rani. Okay. So I think enough for today. So we have to turn on our camera because we have to do documentation. Ya, foto lagi yuk, Okay. mulainya yuk. Yeah. Please Jax, mana Jax? everyone. Jax So you have to girlfriend, turn. turn on your Okay, camera. Jax. Okay. Weh, Nela, So thank I want to see Jake's you. girlfriend. Okay, Nila. Pakai ini, pakai mukena, mukena, mukena. And then, Pakai mukena. oh, this one is Jake's girlfriend. Okay. Hello. Okay. Okay. And then, Hello, hello. Olivia, what about Rodrigo. others? Oke. Apa lagi nih? Okay. You can turn on your camera. Karina. Oke, I will count Ah, until so what 5. about others, Miss Anin? Apa? Ah, okay. Okay. You have to count Bisa, it until 5. oke. Firda, Devi, thank you. Dia, lagi nongki dia. Oke.
Alright, Sazi. Yay. Alright. Sudah? Iswala, ready? Okay, I think ready. Okay, I will count until 5 ya. Kalau mau dinyalain langsung nyalain. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wait. Okay. Halaman kedua, bentar. Iya, ada 2 Oh, halaman. I see. The second page I have. Oh, halaman kedua ada Devi, ada Firda, Tita, Olivia, bolehlah. Rizal, Rino, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Oke, sudah Miss Mala. Okay, so actually, thank you very much for this evening, this productive evening. Okay, see you tomorrow with Miss Anin and Miss Mala again. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Yes.